सर डिपार्टमेंटा दिला सेम प्रपोजल आम्ही कन्सर्न डिपार्टमेंटाक फॉरवर्ड करता. थँक्यू. सरपंच हे म्हणून जाता आता नी कन्स्ट्रक्शन आहे आता तांकां तुम्ही म्हणता तुमचे मीटर सोडा. दॅट मीन्स गव्हर्नमेंट इज टेलिंग अस इलिगल. ते 5 साला म्हणून सांगतात न्हू 5 मीटर 5.5 12.5 मीटर जो रोड पास जाल्लो हा न्हू रोड पास जाला म्हणून ते सांगतात न्हू. बट कॅन दे गो अगेन्स्ट दॅट? इज इट इलिगल और लीगल? You see, let us talk about what is hurting us now. That is more important. Cancellation of all regional plan, I have no comments to make on that. It's a difficult task. Whole of Goa. Very difficult. I will not talk on that. Please. What is hurting us now is the Borli, Asakam, Anjuna road, the main road. When I was the convener and this came, it was the first time participatory plan given a chance to the village, because one minister earlier had messed up and we will see that all fields all turned brown. So a VDC was appointed by the Gram Sabha and I was just a convener of VDC. But there were people who were knowledgeable, knowing something about the history of Asagam, and they had experience, Anubhav. We came across first point is there showed no fields in Asagam. Can you imagine? In the plan it was shown no fields in Asagam. I don't know. We brought up this point at the meeting which was headed by Putura. He was the chief town planner. And he had to cut a solid figure and he said, no, we don't mean there are no fields. They are good as cultivable lands to manipulate. Okay, coming to the point of roads, then again we saw this particular road has been marked as 25-meter road and MDR. Now, when they proposed that MDR road, we were ourselves shocked. I just want to ask, who has done this study? Who has done this survey to declare this road, which is a very short distance, as MDR road? 25 meters. Have they taken into account road? That time there was no so many villas and all, mind you. There were just residential houses. Okay? So, study, no survey was done. And we justified. And we are on the basic point. Now we are saying road widening should not be done, this should not be done. What is the categorization of the road? That is hurting us. The categorization of the road is 25 meters. Unless you cancel that categorization or downgrade to 15 meters or 10 meters, then our problem is automatically solved. Okay? So you strike at the root. So what we did in the VDC of that time, we studied. We have gone from place to place. We have visited primary schools, adolescent girls, everything. It was, I request the people here to find time and please go through that first report of Gram Panchayat Development Plan. You will find a lot of information there. Now coming to the point of these roads, when we said this 25-meter road, we gave justification. And we said we don't want 25-meter road. Who said? VDC. An elected VDC by the Gram Sabha. Unanimously, then afterwards this report was placed before the Gram Sabha. The Gram Sabha unanimously passed the proposal saying that we don't want 25 meters road along with other issues. Then it was put before the Panchayat body. The Panchayat body also approved it unanimously and the report went to the government, to the BDO. आता VDC ज्यांना सांगता, ग्राम सभा सांगता आणि पंचायत बॉडी सांगता की आमका 25 मीटर रस्तो ना आणि किती म्हणतो. And the third issue, really, I had come out from the guy who was making the booklet. They said that they gave a different emblem. So that's when they
they had declared Asagam without field, and then we broadly put it in the paper also. It came in the paper. Then we got what you call not reply, apology from the town planner, saying that it was a computer error. I had that cutting with me. I had to search and see where it is. It was given in Navin at that time. See, they had planned. This was planned at that time. It was not. I don't think it was a computer error. It was planned to show Asagam without field. Yeah. So that they could now build. So this is a long time planning. Last year, somewhere on 14th of April 2024, we had started one movement for objecting the setting up of a nightclub in Asagaon. So, तुमका सांगता मला कशी बघता की आज खंय तरी एका वर्सा उपरांत तो नाईट क्लब वाइंडिंग अप सुरू जाला. So it is said that every situation has three dimensions. One is my view, your view, and the truth. And the truth was that structure was standing there illegally. The structure was based on all misleading information to various authorities. So that's the reason it has to go, and it is going. So let's congratulate them for the success. For all the people who supported, I want to specially thank the Panchayat bodies. I want to thank my God, Bara Sakaleshwar, who gave us instinct or to start this movement, because it was in everybody's mind that something is coming up. It is not good for the society or not good for the village. But nobody was coming forward. So the God gave us the idea or strength to come forward and fight for our village, so that such things do not come in our village. So especially I am thanking Sarpanch Hanuman and his entire team for supporting us in that movement, because otherwise without that support it would have been a little bit more difficult. It would have taken much more time to strike it off. So I will special thanks to the Panchayat body for giving us that support. Secondly, I would also like to thank our Honorable Chief Minister, Mr. Dr. Pramod Sawant sir, for taking a call on immediate basis. I remember on 8th of July 2024, at around 6 o'clock, 5 or 6 of our colleagues met him, and very next day he striked off the permission given by DCP for withdrawal of that permission for structural regularization. So I would like to thank him also. Again, I would like to thank the TCP Minister, Mr. Vishwajit Rani, who gave his valuable time when we met him somewhere in the month of June to appraise him of the situation and why it should be struck off. We gave him all our reservations in the meeting. Advocate Carlos had taken up this issue and my CM सांगले that he'll investigate. किती झालं ते काय खबर ना. But as Suren has rightly pointed out, it should be kept as a natural cover. And I think the biodiversity chairman Sainora, she has also already raised her objection that time. And we have another two daughters of this village. They are very highly qualified in botany and in all this biodiversity. Sainora and one is of Dr. Marianne Borges. So both of them always go in the jungle. And I admire them, and really they are highly qualified, and we should take their services also when such things come up. And both of them had been there at the site. And for various reasons they go there. Shipper to collect, Sainora goes to collect mushrooms. Dr. Marian goes to educate people on wild plants and forest tools. So they said also that the forest that should be preserved. And we are always there to give any report to any authority. We will also come. So support us and we should take their support, and we are really thankful to them. 2005 जेन्ना हिंगो ग्रीन त्या जमनीचेर दोळो दवरलो आनी ती आख्खी जमीन घेवपा खातीर लागलो तेन्ना आमी सगळ्यांनी एकठांय जाल्ले. तेन्ना माध्यम आसलो एक्शन कमिटी म्हणटाली थंयसर, आनी दांता फॅमिली जावं ती आयडा फॉन्सेका फॅमिली, त्या सगळ्यांनी आमी बाकीचे आमी सगळे एकठांय जावन आमी तेका हे केलो, जातेक अपोज केलो. आनी अपोज करच्या पयलीं तितून मांद्रेकर जो मिनिस्टर आशिल्लो तेणें ग्रामपंचायती सांगलें की आमच्या भुरग्यांक भरपूर थंयसर स्टॉलां मेळटलीं आनी नोकऱ्यो मेळटल्यो वेटराच्यो शिवपाच्यो सगळ्यो असल्यो. तेन्ना ताका आमी अपोज केल्लो. आनी हीच जमनीचेर आयज कोण तरी सुदेश पार्सेकर म्हणून तो आपलें नांव झडयता विदावट आनी 18 केस जायनासतना. ही वायट गजाल जावन आसा. हांव मागता जशें आमी लढलेले 2005 तशें आज परत लढचे पडटले. फक्त रस्त्या खातीर न्ही, आख्खो डोंगर सांबाळपाची गरज आसा. आमचो डोंगर म्हणजे आमचें आसगांव विलेज.
आणि थंय प्रायव्हेट फॉरेस्ट त्या उदक काढले सायनोरा बाबडे आमचे ते सगळे वर्कआउट करता ते कित्याक काढले काम म्हणते अजून मध्ये आन्सर मेळना ही सगळी गोष्टी जावन आसा ही पॉलिटिकली हे करून सुद्धा आख्खो डोंगर यूज जाता जवळ 700 crores स्कॅम पाहतो आणि हो गरम लाव स्कॅम आमी उगी लावूंक जायना प्रत्येकाचे रक्त म्हणजे खदळोंक जाय ते सिंदुरा पासून घालू नाका ते रक्त गरम आसूंक जाय रक्त गरम आसले जाल्यार तुमचो आयज हो डोंगर उरतलो आणि हांव सरपंचाक सांगता आणि पंचायती बॉडीकूय सांगता जर तर हो डोंगर गेलो न्ही आमचे आसगांव गेले हांव सरळ सांगता आणि आनीकूय डोंगर खंय खंय गेल्ले आहा फक्त एकूच रस्तो काडून उपयोग ना आमकां आमचो डोंगर आमकां परतो जाय हो सुदेश पार्सेकर कोण हो पयलीं बीजेपीचो व्हायस प्रेसिडेंट कितें आहा तो कमिटीचो मेंबर आहा प्रत्येक गोष्ट तुम्ही बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक कितें सगळं भाड्याक लायना कितें डोंगर करपाचो खंयचे रस्ते मोडून धरून लोकांची डेमोलिश करपाचे कंपाऊंड वॉल आणि त्याची भिंत्यो सगळ्यो हे कितें चल्लेलें आसा आयज गव्हर्नमेंटाक विचारता हांकां काँग्रेसीन न्ही हांच्या अभिनंदन न्ही हांकां पयलीं धारेर धरूंक जाय कारण हांकां प्रत्येक गोष्ट हांची फक्त पल्सा भरपाची कशी ती जाल्ली आसा आयज आसमानच्या फक्त डोंगराची न्हू सगळ्या आख्ख्या हेची प्रॉपर्टीचेर तेंचो दोळो घाल्लो आसा पण दोळो म्हणजे पोसून काडपाची गरज आसा त्या खातीर सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज जावन आसा आनी परत एकदा लढो दिवपाची गरज जावन आसा थँक्यू तुमकां सगळ्यांक जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी प्रिपेअर केला आसगांव सिटीजन एक्शन कमिटी ते एकदा वाचून दाखयता अजून तुमकां कोणाक दिसता की कितें एडिशन करपाची गरज आसा जाल्यार तुमचे सांबाळत कित्याक आयज आमी इमिजिएटली मे नॉट बी गिव इट टू द पंचायत मे बी नेक्स्ट 2 days वी मायट नीड टू द पंचायत सो कोणाक जर अजून दिसता की हितून कितें चेंजीस करचे जाल्यार यू कॅन सजेस्ट द चेंजीस दिस इज एड्रेस टू द विलेज पंचायत आसगांव टू द काइंड अटेंशन ऑफ सरपंच श्री हनुमान राणा नायक reference of illegal road construction observed on the Killer Hill Road at Madunga Wado. This road particularly called as Killer Road. You may be aware of there was a murder happened of one girl which is still unsolved. Okay, with reference to the above cited Asagav Bhadik Citizens Action Committee vehemently opposes the construction of the said road. The said incident has been reported in the media by the Governor on 22nd April 2024. We have attached the clipping of that press report. Sarpanch, this Killer Road imbroglio has been going in our village for quite some time in the past. To be more in detail, the VP Asagav has submitted to the Assistant Engineer Subdivision Works Division PWD Mapsa letter dated 6 December 2022 with the reference to number VP/Asagav 2022-23 1765 wherein the Panchayat stand was explicitly clear that the Panchayat is not in favor of undertaking the road construction as it has become a crime zone for anti-social elements and also rape and murder incident happened years ago which has till today not resolved by the police. While we are on the subject, it is observed that the real estate elements are trying to undertake the construction of the road for real estate development and does not benefit villagers. The road leads to the controversial land grab property in current media focus in survey number 101/1 and ends up at the foot of the Seolim football ground. We vehemently oppose the construction of the said road and also oppose the zone change done for survey number 101/1 from natural cover to settlement undertaken under section 39A of the TCP Act. Notification of the same is also attached with the current memorandum. Villagers against the above developments have signed their protest for the same. Kindly find enclosed the signature campaign as attached here for your immediate reference. Kindly place our villagers' grievance at your body meeting to take unanimous decision against the said road construction and let us have your officials stand on the matter at the forthcoming Gram Sabha. That was the letter we have prepared. We might make some little changes here. Awaiting your prompt response, resolve in the matter at the earliest. So I would like to request Sarpanch as of now, at least by referring this matter to the Jilla Parishad, he can put a barricade or something there so that the vehicle do not climb up to that slope. Because if you go maybe around 11 PM or after that, you will find a couple of vehicles flying there and I don't know what the activities are there. So let's not get into all those stupid things. We will focus on our request with the Panchayat. So as of now, requesting again, Panchayat, please put a barricade or put it as a dead end. Let no vehicles go on the slope. So that is our stand on this. So if anybody else wants to speak on the subject, please come forward and discuss. Because this is
very important matter to be taken up because once they declare it as a settlement, it will be very difficult. It is going to happen like a Sankara which is happening. Just imagine 2 lakhs means what? More than 1,000 more apartments or villas might come over there. Is that road? It might be a new minister. Is that road private or public? It's a public road. It's a Is public it being road. acquired? See, the road was constructed more than 20 years back. Yeah, but was it acquired? If it is not Yeah, acquired, it is acquired. Everything was done. I mean, it is acquired long way ago. The road was done with the proper. But the authority has powers to block it now. they have the to do unmotorable. You'll have to remove the tar and remove it. That's it. So that the condition of the road is such that it is not motorable. You were going shortcut this only, I remember. आता किती आला तुम्ही? There are some people who belong to that road because they want to go up to that property. That is what we have to reverse that. No, Rostov na dakhopati. Reverse purpose is very difficult. But at least we will stop. We will not make it a motorable. The project should not give a mercy to the zoning or Absolutely, absolutely. Acquired other government करने हैं तो ना सोलिंग करता लो नो. किधर? If it is government, अनुसी ना कानू. ग्राम सभा चे अनुसी किधर? Permanently बोलूँगा तो reverse करो. Under 65D Panchayati Raj Act 2004, they have there is a provision where Panchayat can block the road and misuse all of the country. I support the resolution, and I'll tell you why I support the resolution. There are two parts of it. One is, of course, of the illegal activities that are going on. But the second part of it is the fact that that whole area is going to be developed as a big real estate. If that happens, you can be sure that you will not have water in your wells. Okay, that's the first thing that's going to happen. This is a big project which involves, powerful people in place. But if the villages of Asagaon put listen to this to the resolution, we can stop it. Now this is, I think it's just next to the forest and more property that is showing there, 101, which has been under the, notified under the 39A, which is challenged in the High Court. If the High Court and the Supreme Court, passes the order, nothing can happen. But there are a lot of things that have been challenged. Section 2, the rules have been, put aside by the High Court. But if you go along the road to Wal, the projects which were passed by 17.2, big projects are coming up, which actually should have been stopped. Because the rules have been, the High Court has put aside the rules saying the rules are illegal. So I'm saying this has a long drawn impact on the village of Asagaon, which will totally ensure, one, a climatic change, but no water in your well. You will have to buy water. So I think we have to take this resolution very seriously and pass it here in this Gram Sabha and ask the Panchayat to also stand by it and follow up with all the departments to ensure that this first road doesn't get widened or been restricted. Under the Act of the Panchayat Raj Act, the Panchayat can even stop the road, okay, if there are illegal activities or if it is not necessary. The second part of it is that you see what's happening in our village. Okay, it's happening all over South Goa. Elected representatives are doing all illegal activities, mafia and all things. They're not even following the rules. Road widening is taking place without even the rule of law. That means if a road has to be widened, there's a process there. The PDA has to, the PWD has to also send notices and acquire the land. It is not done. So I'm saying, let us, and it's not done because what happens, many of us are just keeping quiet. So I think we should just support the resolution and ensure that this project doesn't happen.
रॉडनी डिसोजा सगळं proposal might get what is the budget with the people act or no? Yes. Suppose has to make a stand. ते पर्यटक सांगतात की आम्ही ह्या प्रपोजलाक आमचो सपोर्ट आहा काय ना म्हणून जेन्ना थंयसर रोड करताले सगळ्यांत पयलीं गांवांत थंय पंचायतूच केल्ली आनी आमकां सपोर्ट केल्लो व्हिलेजी चेअरपर्सन व्हिलेजी सरांनी आयिल्लो प्रिन्सिपल पंचायत बॉडी आसली तेन्ना सगळ्यांत पयलें आमी थंयसर वचून बंद केलें रोलराक धांवून घातलो मनाक धांवून घातलो आनी जी खडी मांडला न्हू ती किलर रोडाक थंयसरूच आहा तेच्या उपरांत आमी पर्सनल PWDच्या इंजिनियराक फोन केलो ताका आमी क्वेशनूय केले जेन्ना विनायक रेस्टॉरंटाच्या रोडाचें काम चालू आसलें हे जे खड्डे आसले ते म्हटले तुमी करिना वयलो दोंगरा वयलो रोड करता ऑलरेडी 10 वर्सां पयलीं काय 15 वर्सां पयलीं आमी फनसेगान एक रेजोल्युशन पास केल्लें ग्रामसभेक ते रेजोल्युशन आमी तांकां धाडलेलें इतकें ऑब्जेक्शन आसतना तेंच्यांनी प्रायोरिटी ते किलर रोडाक दिली कित्याक दिली तें आमकां कळना तेच्या उपरांत हांवें ताका सांगलें तूं मदीं पडो नाका पण हांवें PWD इंजिनियराक कारण म्हाकाय कळटा की तेचेर खूब प्रेशर आहा पर्सनली तेणें म्हाका पयलीं एकदां फोनूय करून विचारलेलें त्या रोडाचें मॅटर कितें आहा तर हांवें ताका सांगलें थंयसर किलर रोड न्हू ताका नांव पडलेलें कारण एका चेडवाचो थंय मर्डर जालो तेन्ना तो रोड स्टॉप आहा तेणेंय म्हाका सांगलें आतां की तूं एक काम कर आतां फ्रेश रेजोल्युशन दी हेच्या पयलीं लोकांची एक आमकां कंप्लेंट येयल्ली आसा हे आयचे ग्रामसभेचे प्लस आमची ती आसगांव बाजे इवन सुरेन गार्डन आतां आमकां एक लेटर तयार केल्लें आहा की अशें तिनूय आमी पुलाप करून आमचे पंचायतीचे लेटर करतले इन फ्युचर तो रोड केन्नाच ते करप ना आनी जशें सांगले प्रमाणे सुरेन गार्डन आतां सांगला की तो रोड ब्लॉक करचो कित्याक पळय जेन्ना 1971-72 जो आमचो आसगांवचो सर्वे जालो त्या सर्वेचेर तो PWD रोड म्हणून मेन्शन दाखवलो आहा तेच्या नंतर कोणी थंयसर कांयच हे करपाक ना म्हणजे तो रोड बिलोंग्स टू PWD त्या रोडाक आमी बॅरिकेड घातले जाल्यार कितें तो बंद करतले जाल्यार आमकां पयलें परमिशन जाय PWDचें कित्याक ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी PWD जो प्रोसेस आहा तो आमी लिगली प्रोसेस करतले आमकां कितें एडवान्स जाय जाल्यार आमी एडवान्सूय घेतले आनी जर आमच्या पंचायत राज एक्टा प्रमाणे जे तेणीन सांगला प्रोविजन सांगलेलें आहा ह्या प्रोविजना बद्दल करपाक मेळटा जर मेळटा ब्लॉक करपाक जाल्यार आमी ते ब्लॉकूय करतले कारण अशें जावंक जायना की डायरेक्ट गेले आनी बॅरिकेड घातले ऑफिशियल घातले कायद्यान बसता काय बसना आमी एडवायस घेता कायद्यान जर बसतना आनी 100% बॅरिकेड घालता हो प्रपोजल आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक फॉरवर्ड करता रिपेयर मेंटेनन्स रिपेयर मेंटेनन्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आसगांव वाव म्हणजे नाला our ancestor built a heritage entrance for water drain which carries the rain water of the village. This drain called Wow passes through 3 other villages, Anjuna, Arpora, Baga, and it carries water to the Baga river which feeds the Arabian Sea. This heritage assets facility prevents Asagaon from getting water loss. More importantly, this Wow serves as a source of irrigation to the paddy crop Maimon and also the vegetable gardens in the field. Sadly, the Wow lies in a pathetic condition today. Its built-up sites have given way to wild growth and neglect. To make matters worse, some people dump garbage, junk and debris in the Wow. We couldn't get such an important facility for the village ourselves. At least we should repair, maintain and preserve it. ही विलेजांना प्लॅन ही आमची व्हॅली अशीं दोंगर देवशीं दोंगर तोर्रा दोंगर एकूच देवशीं ना तर पावसाक कितें जाता सगळें दोंगराचें उदक गांवांत पावस पडटा तें उदक खंय तरी वचूंक लागलें तांणी एक सेंट्रल स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन केल्ली आतां व्हाव म्हणटा आनी हें उदक म्हाका दिसता बार्देसान असलो व्हाव ना तो लांबूय ना सुंदरय ना तो आसगांव स्टार्ट जाता तो अंजुना वता मागीर आरपोरा वता मागीर बागान वता आनी ते बागाच्या रिवरान वचून तो एरेबियन सी वता आनी हो एकदम म्हत्वाचो वाव हेरिटेज आसा आनी हाचे पयलीं आतां जायना
वांय म्हणून आमी हें करताले रबी क्रॉप ते व्हाळाच्या उदकान जाताले. भाजीपालो तरकारी जे आमी शेतांनी रोयताले ते व्हाळाच्या उदकान जाताले. पूण आज ताची परिस्थिती पळयची न्हू जाल्यार वर्सान वर्स ते मोडप जाता झाडां बी लोक कितें कितें उडयता कचरो आनी कितें आनी म्हाका दिसता एट दीस रेट आनी 3-4 वर्सांनी तो व्हाव उरचो ना आनी दॅट वील बी व्हेरी सिरियस कॉन्सिक्वन्सीस सो आसता. सो म्हजें इतलेंच म्हणणें की आमच्या नशिबान नांव असलें बांदून दवरपाक आसा तरी ते सांबाळया फुडले पिळगेक इतलेंच. तुम्ही गव्हर्मेंटाक ते धाडा और whichever concerned department हाचे पयलीं हांवें हो पॉयंट काडलो तो तसोच उरलो. ग्रामपंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅनांनी हो आमी घाला सो तो आमी सांबाळपाक आमकां कायदो आसा ड्युटी आसा आनी मोगूय आसा दाखोवपाक की हें आमकां जाय. हांव गेले मला पुंजी शेतांचें काम केलां आनी त्या व्हाळाचो कितलो उपयोग जाता हांवे भितर म्हाका खबर. सो जर WRT कडेन प्रपोजल तुमी घालात आनी WRT सपोज एका फावटी तो जायना प्रोग्राम कंप्लीट करपाक जाल्यार स्टेजीस तुमी करूंक शकता. म्हणजे पयलीं वॉलसून एक पाट्या करून हाडूंक शकता पूण दोनूय सायडी प्रॉपरली बांदून घेया कित्याक इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो व्हाव तो आसा जाल्यार ते फ्लडींग जावपाची खूब पॉसिबिलिटी आनी वॉटिंग सायड इज रायट कॉन्सिक्वन्सीस वील बी मोर डिस्ट्रक्टीव. सो जायना जाल्यार पंचायतीन सुद्दां एटलिस्ट आतां रिपेरींग सुद्दां खंय खंय मोडला पळय ते फातर ते पडलेले आहा भितर ते सुद्दां रिपेर करून जाल्यार पंचायतीच्या फंडान थोडे जे मेजर क्रिटिकल एरियाज आहा पळय त्या जाग्यार उदक फुटपाचो चान्स आहा तर थोडे कडेन पयशे जाल्यार तो बांद फुटोन उदक शेतान येवपाची पॉसिबिलिटी आहा आनी ते उदक जर म्हाका शेतांय कोण करता तांकां सोडूंक मेळची ना. सो पंचायतीन ते प्रायोरिटीचेर घेवचें आनी इन स्टेजीस जाता जाल्यार तो करपाक जाता. ह्या पयल्या 2 वर्सांक एक पार्ट घेवपाचो अशें अप टू अंजुना बांदा मेरेन केल्या पुरो आमकां कितें आरपोरा वचपाची गरज ना. एक 5-6 किलोमिटर जातो डिस्टन्स आहा एक 2-2 किलोमिटर घेवपाचो. लास्ट मिटिंगेक तुका हांवें विचारलें ते आमचे खासदाराची म्हायती दिली मेळटा. खासदार MP फंड आनी तुमी म्हाका रिप्लाय दिलो कांय डेव्हलपमेंट कांय MP फंड आमी कित्याक करना रायट right or wrong? Right or wrong? Whether you utilize the fund or not utilize the fund. तुम्हाला खबर ना की ऑलरेडी भावाचे काम स्टार्ट झालं अँड आय थिंक ऑलरेडी वर्क ऑर्डर झाला. सरपंचान लेटर दिली पॅट्रिका आणि पॅट्रिक खूप धावपळ करता वयतलो आणि 15 लाखाचे कितें तरी काम थंयसर भाव बांदपाचें स्टार्ट जाला बिहायंड दॅट चॅपल ताच्याच घरा फाटल्यान. सो आय एम होपफुल की फुडें फुडें इन पॅचीस वायज थँक्यू म्हणटा सरपंचाक आनी पॅट्रिकाक आनी एप्रिशिएट करपा सारकें की ऑलरेडी खूब जाणां खबर ना पूण भावाचें काम इन पॅचीस जातलें म्हज्या हिसपान. हावसिंग बोर्डासून हो वाड स्टार्ट जाता आनी वयर टॉप जो रस्तो आहा सारको गणेशपुरी रोड वयर गेला पळय थंयसर सकयलसून एक 100 मिटराक स्ट्रींग आहा थंयसून हो वाड स्टार्ट जाता. जेन्ना हांव पयलो पंच मेंबर जालो इन द इयर 2012 तेजो मिनिस्टर आसलो WD दयानंद मांद्रेकर. त्या टायमार म्हाका दिसता हांवें अर्दे आस्तांव हांवेंच करून काडले. हांव वॉर्ड मेंबर तेन्ना वॉल स्ट्रींग टू हे आवयस किचन आहा पळय आवयस किचन त्याच्या फाटल्यान कोणाको म्हणून आमी शेत दिता थंय पासून वायार हांवें त्या 2012 ते 2017 5 वर्साच्या कार्यकाळान हांवें जितके किलोमिटर आमकां हांवें व्हाळाचें काम करून घेतलां तितको हांवें एक्टिवनेस त्या टायमार घेतली. आनी त्या टायमार WRT मिनिस्टर दयानंद मांद्रेकर आसलो. जेन्ना आमी रेजोल्युशनाक घेवन थंय वताले एवरी टायम म्हाका तेंच्यांनी प्रायोरिटी दिल्ली. कन्सर्न इंजिनियर आनी कन्सर्न जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेका घेवन हांव तें काम करून घेतलें. त्याच्या नंतर फुडलो जो पळय बॅच आसलो तो हांव सांगता कोणाको तो आनंदी जनरेशनाचे सकयल पालोटी थंय आमी एक बॅच घेतलो. तेन्ना WRT मिनिस्टर विनोद पालयेकर तेन्ना तेणी एक बॅच घेतलो जो पालोटीचे फाटल्यान प्रॉपर्टी आहा पळय तितको. त्याच्या नंतर आमी पालोटी पाटो टू आमी आसगांव युनियन घेतला तो पेंडींग आहा. मागीर आसगांव युनियन टू आमी सिरसाट पाटो आहा पळय सिरसाटाची घरां आहा त्या पाटे कडेन घेतला आमी आनी तेच्या फुडें परत घेतला. तें काम टील डेट जावना. म्हाका दिसता हे सगळें करपाक जो WRT मिनिस्टर तेजो आमकां सपोर्ट जाय. त्या टायमार मांद्रेकरान आमकां सपोर्ट केल्लो तसो सपोर्ट जो कन्सर्न मिनिस्टर दिता हे सगळे काम सुरळीत जाताले.
जेन्ना आमी थंय सगळे न्हातले मागीर सगळे जाण न्हातले आनी ताका प्रश्न विचारलो तो म्हणटा कितें आपूण गोंयचो MLA तो तुवें पॉयंट घेवंक ना गोंयचो MLA अरे आमी ताका म्हणलें तूं गोंयचो MLA जावंक शकना कारण तूं कलंगूटचो MLA इवन चीफ मिनिस्टर सुद्दां प्रमोद सावंत तो गोंयचो MLA जावंक शकना तो गोंयचो चीफ मिनिस्टर जावंक शकता आनी तो सांखळेचो MLA आयज खरें म्हटल्यार हो टोटली 3 फावटी निवडून येवन हो एक उलयता सामको इलिटरेट कसो ताका खबरूच ना कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे कितें नॅचरल जस्टीस म्हणजे कितें हांव थोडेशें एड करता आमचो बाब जगन्नाथ म्हणटा 85 years old ताका न सांगता ताणें समजे तेजें कंपाउंड म्हणून उडयलें त्या भाडकांनीचे हांव आतां नजर मारता भाडकांनी फक्त ते एनक्लोज करना तो डायरेक्टली चॅपेल पुलीस मारून सोदता त्या जमनीर पण तिजो कितलोसोच भाग दिलो तेणें कोणान JCB घालून उडयलो हे कितें तिका सांगिनासतना काल विडियाटो जेन्ना आयलो तेन्ना विडियाटो विचारले ते थोड्या बायलांक जवळ 7 जाणांची तेणें म्हणल्यार इनडायरेक्टली कांय ताका नोटीसी नाही कांय ना आनी जगन्नाथ म्हणटा न्ही ताका नोटीस दिल्ली 7 दिसांच्या 15 दिसांच्या भितर तुजे डॉक्युमेंट सबमीट कर म्हणून अरे तुका नॅचरल जस्टीस जालें का ते डॉक्युमेंट सबमीट कर तूं रे कोण म्हणपी तूं कोण आणि तो म्हणटा की आम्ही सगळे आमकां भायले खंयचे पॉलिटिक्स करून येता ही गोष्ट जेन्ना आयकून येता आमी भायले वोट कित्याक मागीना तूं आमच्या घरान हो प्रश्न घरा म्हळ्यार पडलेलो आसा आनी ते दिल्यार लोक काय उलयना उलयता सगळं मागीर ती कंप्लेंट कशी उगी रावता हितून हे रावता आनी तें उत्तर दिवंक कळना करता कितें रे म्हणलें भायली आमची करता कितें उलोवंक कळना आयज खरें म्हटल्यार आमी सगळे उठपाक जाय आयज तो आसगांवान एकूच जाता आसगांवान हांवें मिटींग घेतली भोंवत्या वाड्यार थंय सगळो आमचो बॉम्ब नासलो ते सगळे आसले थंय हांवें तांकां तेच्या पयलीं तुका सांगता हांवें तेजेर मागीर 48 hours कंप्लेंट फायल केली ताका अरेस्ट केला करप म्हणून अजून पासून जावना आनी ती जावची ना म्हाका खबर आसा पूण आमी सोडूंक ना राव SP कडेन गेल्या SP दिल्ली आसा आमी तेच्या पयलीं DIGP कडेन गेल्ले DIGP उलयल्या जे नॅचरल कितें आहा न्हू लॉ तो सगळो आमी घेतलेलो आसा आनी अरेस्ट करपाचें पूर्णपणे तो आतां हनीमुनाक गेले दिसता भायर गेला कळत घाली एटली जोडपी येतली ती आयज ह्या जोडप्यांनी जेन्ना तुका एक सांगता जेन्ना तिची जमीन जेचे हॉटेल सॉरी जेन्ना मोडपाक काडले म्हणजे फक्त विश्वजीत राणे उलयलो ते मोडटलो म्हणून ती रडपाक लागली आनी म्हाजी बायल केन्नाच रडना ती फर्स्ट टायम रडली अरे ती बायल फर्स्ट टायम रडली म्हणजे व्हडले कितें दिवे लायले आनी आयज तुमी ते लोकांचे कंपाउंड हॉला आनी किचनां मोडटा आनी तेंचे चॅपेल मोडटा खंयचे चॅपेल दुसऱ्याचे तुम्ही मारता तेन्ना तुमी रडना मरे तेन्ना लोक रडटा तुमकां लोक विचारता तुमकां प्रश्न आनी जेन्ना आमी मायकान सगळे आमी विचारता प्रश्न तेन्नाच आमी भायले हो प्रश्न तेका आतां विचारचो पडटलो हो गोंयचो हो गुंडा म्हणून आमी सांगले तुका हो एक खरो म्हळ्यार गुंडा एक नंबरचो हो प्रॉस्टिट्यूट आनी दुसरे ड्रग्स पेडलर्स सप्लाय करता म्हणून हांवें तेन्ना सांगलें आमच्या पार्टीक की हेका तिकेट दिवं नाका म्हणून आमचो बाब सरपंचान पयलीं स्टेटमेंट केलो बरो डायनेमीक म्हणून आमकां कोणाक उलयता पयलो स्टेटमेंट तेणें केला हो डायनेमीक आतां आमकां पोवचो पडलो हो सगळो आयज म्हाका दिसता खरें म्हटल्यार आमी उठपाची गरज जावन आसा हांव खरें सांगता विडियाटो जेन्ना विचारले थोडे लोक भिवन रावता ते बायलां ती भिवन रावल्या की आमकां हो कितें तरी करतलो तेणें जर होता बसलो आमकां पिसो मारलो म्हाका वोट दाखोवन होता पिसो बसला तो मारलो तेणें म्हाका कंप्लेंट फायल केला तेजी कितें प्रॉपर्टी थंय आहा तो कितें ताका कितें बेनिफीट आसा ताका मारलो तुमकां जर भंय दिसता ताका भुरगीं ना ताका हें फॅमिली ना कांय जाल्लें ना विडियाटो ही गोष्ट तुमकां सांगता इतलें सगळ्यांनी उठले आनी जाली लोकशाही नाल्यार ठोकशाही आनी जो करता न्ही मायकल तो आमकां आनीक करतलो दादागिरी त्या खातीर खरें म्हणल्यार शिवल तेणें झाडां कापली ते कोणें काय म्हणना आनी तेणें ते म्हापशेचे सगळे गाडे बिडे मोडले कोणी ताका काय म्हणना आयज आमी ताका वस्ताद मेळ्ळे आनी ताका 48 hours ताका अरेस्ट करा म्हणून सांगपाचें आमकां जे धाडस जालें न्ही ते मागीर गोंयकाराचे खंयच्याच ना आयज खरें म्हणल्यार आसगोकराक आमकां खरें म्हणल्यार एका म्हणल्यार काय शेवट म्हणटा आसगांवां जर तो पावलो न्ही पयलो फातर म्हाजो ताका पडटलो आनी सगळ्यांनी उठपाचें आनी एका फातरांनी हें करपाक ताका धरून माझे बिल्डर आसा त्यांचे टॉयलेट आहा पहिले तुम्ही इन्स्पेक्शन केला त्यांचे जे बिल्डर आता कन्स्ट्रक्शन करता त्यांचे टॉयलेट आहा पहिले तुम्ही हय आमी ते टॉयलेट हेल्थाचे एका ऑफिसराक घेवन चॅक केल्ले सो कित्याक आता पावस पडटा मलेरियाची वाट पयले आनी एक हय तर कित्याक आतां तांकां पळय खंय कोणाचे टॉयलेट नाजाल्यार ते तुमी भायर मातशें तांकां हें करचें सरपंच ऐकलं की व्हिडिओसून कितें ती लेटर आयला की रस्त्यार घरा बिरा मोडा म्हणजे कितें तें आसा न्ही कितें मातशें वाचून मेळटलें
Block Development Officer, invoice number 370, dated 6/5/2025. असे एक आमकां लेटर इन्वर्ट जाल्ले आहा. मेमोरेंडम व्हिडिओ धाडलेलो आहा पंचायती. रेफरन्स लेटर डेटेड 24 April 2025 under reference number MLA Shioli. Receipt from Mrs. Delilah M. Lobo, the Honorable MLA of Shioli Constituency, Vice Chairman ESD Goa. Attention of Village Panchayat Secretary of Arpora Nagwa Asagaon and Anjuna Kaiswa is hereby invited to the above referred letter dated 24 April 2025 under reference number 7. Received from Delilah Lobo, Honorable MLA of Shioli Constituency. In view of above, the Village Panchayat Secretary Arpora Nagwa Asagaon and Anjuna Kaiswa is directed to go through the content of the same, verify the fact and take action as per the provision of the Goa Panchayat Raj Act 1994 and law enforce and submit the compliance to this office within 7 days from the receipt of this memorandum. MLA हे आमकां व्हिडिओन धाडला की MLA ताका लेटर केल्ले नोट घातलो तो नोट वाचून दाखयता. Address to 24 April 2024, Block Development Officer, writing this letter to bring to your kind attention that the recent judgment passed by the Honorable Court, Bombay of Goa, dated 6 March 2025, in writ petition number 2560 of 2024 with regard to the illegal encroachment. The stress from एक खंयसून खंय एक्शन घेवप ना ते तेणी व्हिडिओ काडलेले ते सांगता आमकां. पॉयंट नंबर 1, आरपोरा बॉर्डर नेर द जोगिंगर टेम्पल अप टू द सोनार गेट. म्हणजे आरपोरा टू सोनार गेट म्हणजे सोरो जंक्शन टू वयर सोनार गेट शिवोले वयताना टॉप पासून. पॉयंट नंबर 2, नियर गोवा निस्पाच जंक्शन अंजुना, हे अंजुना पडटा, अप टू द सोरो जंक्शन. सोरो जंक्शन म्हणजे हे आमचे 4 रस्ते. फ्रॉम सेंट मायकल चर्च अप टू द वागातोर बीच, आसगांव अंजुना मेन रोड MDR 7. म्हणजे आसगांव अंजुना जो MDR रोड आहा तो टोटली जितके ह्या रोडाच्या देगेर जितके पळय आमचे आहा तेजे सगळे रिमूव करनात. कोणाक सांगितले व्हिडिओ घेतले. इन लायट ऑफ द अबव, I request to immediate intervention and necessary action of the said equipment as instructed by the Honorable High Court of Bombay and to comply with the judgment is essential to maintain the integrity of our legal system and to preserve public infrastructure for its intended use. Enclosed plan for your ready reference. जो कितें प्लॅन कितें केला तो आमकां प्लॅन कितें सबमीट करून ना व्हिडिओ. Kindly treat this matter as urgent and take appropriate step at the earliest. असो मेमोरेंडम हे लेटर व्हिडिओ केल्ले. व्हिडिओन आमकां मेमोरेंडम काडलो आनी सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शन दिले की आतां इतके आमी उलयल्ले आहा सबंद ग्राम सभा हे एम्प्लॉयमेंटा बद्दलूच जाणा वायंडलिंगाक लागून. तर व्हिडिओन सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शन दिल्ले आहा की विदीन 7 days ते डेमोलिश करचे म्हणून जे कितें स्ट्रक्चर रोडाक त्रास करता पळय ते कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट व्हिडिओ दिवचो. आता हे सगळे 7 दिसां भितर हे सगळे क्लियर करप आमकां कारण एके सायडीक गांवांत सगळो आवाज जाता. खंय तरी आमकां व्हिडिओचे लेटर येता की ते रोड सायड हे तुमी डेमोलिश करात MDR बी. ते हे कितके खरें आहा ते आमकांय कळना म्हणून आमी सेम प्रोपोजल MLAकूच धाडलो आनी MLAक आमी रिक्वेस्ट केले की 25 तारखेर आमची ग्रामसभा आयज आहा तेन्ना तूं प्रेझेंट जावचें. म्हाका दिसता की आयज हे ग्रामसभेक एटेंड जावना कारण म्हाका दिसता की आउट ऑफ इंडिया आहा. तेन्ना हांव तुमकां सांगूंक सोदता की सेक्रेटरीन आतां कितें करप, 7 दिसां भितर कसली एक्शन घेवप. आमी पंचायतीन हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे आमी हो स्टेप घेतलो की एक कॅटेगरी हायकोर्टान मेन्शन केल्ले आहा. हो स्टेप आमी घेतलो की इलिगल कमर्शियल एक्टिविटी केल्या रोड सायड ते घेवपाक इन्स्पेक्शन करून 7 वॉर्डान आमी कंप्लीट केल्ले आहा. फुडलो प्रोसिजर आमी अजून कंप्लीट करूं ना. जी फुडली एक्शन घेवपाची आहा शोकत नोटीसचो प्रोसेस आमचो चालू आहा. तरी आमी CMन आमकां सांगलें म्हणजे सबंद गोंयभराक सांगलें की तुमी भिवपाची गरज ना, आपूण तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडटा. आमकां आतां आशा आहा की आमचो CM कितें तरी तेजेर सोल्युशन काडटा तेन्ना आमी फुडलो प्रोसेस मातसो लो प्रोसेस केल्लो आहा. सेम आमी प्रोसेस भिडेकूच सांगलेलें आहा की आमी आमचो प्रोसेस केल्लो आहा. आनी आतां हांव तुका सांगूंक सोदता की हे जो मेमोरेंडम आहा तो मेमोरेंडम आमचो सेक्रेटरीक आहा. आतां सेक्रेटरीन हेचेर कितें करचें कारण सेक्रेटरीन एज पर जे व्हिडिओचे इन्स्ट्रक्शन आहा तितून एक्ट करपाक जाय. हे सायडीक एक्ट केलें जाल्यार हांगा लोकांचो आवाज जाता.
सेम प्रपोजल आमी हो ग्राम सभेक फॉरवर्डेड केलो आनी आमचे कन्सर्न एमएलएकूय आमी हांगा आपयल्ली